就是练他的名字，就是跟他啊，Sino Rick Chan. Felix Chan Felix Chan daw, Felix Chan. Ulit, Sino? Sino ko? Sino? Rick Chan. Felix Chan. Ang kitiri ka. Felix Chan din daw, diam dia. Ha? Ha? Chris Chan. Chris Chan. Sino yan? Ay, Erika. Chris Chan. Chris Chan. Tama yun, Jenna. Tapos, siya po si Fukarat. Paano Fukarat, ah? Fukalat. Fukarat. Fukarat. Kilala niya, 10 TikToker. Ulit. Sino? 10. Meron akong ano rito. Ah. Ate Jenny, oh. Wow, 那个是 cute. 什么？好可爱 cute. Jenna, oh. 妈妈，那个是什么？不是我。 Jenna, oh. Hindi mo alapit ang buka niya. Jenna, oh. 那 Jenna, oh. Alam mo to, Jenna? Ano mo? Ito, oh. Wow. Ang cute. 这是什么？这是很可爱。可不可爱？cute 吧？ Jenna, sa'yo na lang to, Jenna. 嗯， Bigay ko sa'yo. 因为等你。 Gift ko. Sabi mo, Ate Jenny, gift ko sa kanya. 哦，因为等你。明白吗？别 Gift, 啊，你是 gift 什么 ko？sa'yo to. 谢 Gift ko sa'yo. 的拉曼波。 Kapag ano, Ate Jenny, pupunta ako dyan. 对呀。 Bibigay ko kay Jenna to. 哇，salam。你是啥？萨拉曼波， salam。 You're welcome. 萨拉曼波 Rick Chan。 Felix Chan. Felix Chan. Ang cute. Felix Chan. Chris Chan。 Ayo. Nakaraw niya. Okay. Rick Chan 啊 Chris Chan. Oo. Rick Chan。 Ah, Chris Chan? Brick Chan. Gusto niya ng Brick Chan. Chan. Ah, ayaw niya Chris Chan. Gusto niya Felix Chan. Oo, gusto niya Brick Chan. Ah. Oo. Sige, nag-shout out niya 10. Sino kilala mo? Ulit. 你想10个你认识的，再说一遍。Kira. Ben Ben. Jinho Jinho. Felix Felix. Chan Felix Chan. Felix Chan. Chris Chan Felix Chan. 福克兰 Fukarat. Pukalat. Fukarat. Ano? Sino pa? QD QD. Is there Isnair. Peras ni solo mah. Balas Oh, peras. Nakalimutan. Yes. Dalawa na lang. Edwin. Jenny Jenna Kulang pa, Edwin. Ito na kasi Jenna. Joma. Joma Joma. Joma. Jomari. Oh, Jomar. Jomaye. Jomari. Ate Jenny, bigay ko to sa kanya kapag nakakita ulit tayo. Sige. Wow. May gift kay Jenna. Wow. Kaya song ni nigga eh. Wow. 什么时候可以？ 你要叫 Tito Christian. 你照 Buti na uwi na kayo, Ate Jenny. Dito na kami, oh. Uwi na. Kamusta? Nakita ko nga mga post mo. Sasarap na kinakain mo doon. Oo, puro pakain. Puro pagkain. Walang TikTok sa ano, China. Wala. Ah, Iba yung TikTok doon. kaya hindi ka nakakapag-live. Ibang TikTok doon. Kasi Tito Christian. Tito Christian Oh. Tito Yes, pamangkin. Tito. Tito Happy to your likes. Tito Christian Tito Felixan. Ano? Chan Tito Felixan. Ito, Brick Shal. Ang cute-cute ni Jenna. Felixan. Tito Miss you, Jenna. Miss you, Jenna. Nasa Miss you. Sana makita ulit kita. kiss? Ano kiss?
Kiss mo ako, Jenna. Kiss, Kiss, kiss. kiss daw, kiss. Kiss mo. Yan. Kanina nagtampo siya. Kasi nga daw si Papa daw si Papa daw na mahal si Mama, hindi daw siya mamahal. Tapos si Papa daw na nagsasarado kami na kwarto, naiwan siya sa labas. Tapos doon kami sa kwarto, chim. Nagsumbong siya. Oy! Nagtampo siya. Hindi. Si Papa kasi, napupunta kami kanina kasi kapatid ni Edwin. May ako baby sila. Tapos may mga nanay, tatay ni Edwin at andoon. Tapos nareklamo siya. Sabi niya, si Papa, tsaka si Mama, dak nila kwarto, iwan niya ako sa labas. Tapos sila dalawa sa kwarto, yakap sila dalawa. Chum. Kwento Jenna. niya. Jenna, nagpapahinga lang sila, Jenna. Mama,休息啦，唔是地方间咧，尖。那为什么我们 Nahuli Bakit ka. daw? Bakit pahinga lang? Bakit sarado daw? Bakit lock daw? Pahinga lang, bakit pa lock pa? Di ba kung may importante pinag-uusapan, Jenna? 有秘密要讲。要讲 Oo, nag-uusap lang sila. 为什么秘密不愿意让我听见？ Oh. Ano daw importante? Ayaw daw paalam sa akin. Mama, Papa, di pang chim. Jim. Ganun ba? Chunga chim ah. Chim ah. Jenna, nag-gym sila? Chim. Paano, Papa? Mama, paano? 这样子躺着，然后躺着，那这样子，然后Wala talaga kami ganyan. Hindi talaga ganyan. Hindi talaga. 这样啊， Hindi talaga. Wala, hindi yan totoo. Suspect. Nilalak yung pinto. Nakadak bata sa labas, tapos chim sa loob. Suspect, nilalak yung pinto sa labas, tapos nag-gym sa loob. Huli ka pero di ka kulong, Ate Jenny. Wala, hindi yan talaga. Hindi yan totoo. Sumasot na yan siya. Mayot! Ano daw? Ano? 我不知道，就是这样子牵。 Jenna, sabihin mo happy 5th mansary. Happy. 5th mansary, Briction. Oh, the happy Mansari friction. 它可以怕你飞翔 Happy，Happy Mansari Mastery friction. Friction， Oh, tuloy. This din. Happy Friction， Happy Christian. Happy Christian. Ate Jenny, hindi pa naman nagsisinungaling yung bata. Hindi talaga yung totoo. 哭呀， Hindi pa naman Kuya, nagsisinungaling. yan. Like, marunong sa kuya. Minsan yung sinasabi ng mga bata, Father, listen. Hello, Father. Kasi si Father Fiel. 爸爸， Sabi mo, hello, Father. Ayaw ko. Bakit tatawa ko sa iba taong ng Papa? Bakit nagpapa ako sa iba? 别人送我们礼物，我们说叫他爸爸。 Father. This is Hindi, Father. Ano yun? Priest. I miss you. Priest yun, priest. Bakit ba Father? 那你叫别人那么多次爸爸， Father 是教父、神父。Father. Jenna, say happy mansary. Briction. Happy Mastery Friction。 Happy Yay! Mansari. Wow. Thank you. Guys, thank you kayo. Oh. Thank you. Thank you, Jenna. Thank you, Jenna. 这怎么说？
Salamat po. Salamat po. 妈妈不是不客气的意思。 Salamat po, so 谢谢。 Siya siya. 那么他为什么不睡觉？ Ano sabi? Ano sabi? Bakit ayaw mo pala tulog? Hindi pa rin siya tutulog. Ikaw lang, Christian. Bakit? Bakit di ayaw mo pala tutulog? Ikaw nga, di ka pa natutulog, Jenny. Gusto mo sabay na tayo matulog, Jenna? Kasi Ha? medyo- Sweet ka na. Medyo inaantok na din ako ngayon at masakit ang ulo ko. Matutulog ka na din? Ha? 你睡觉了哦？那你再陪我一会儿。好，那你睡着。啊？ Nag-chat. May nag-chat. Ayun, okay. Kung balikan man ang hirap, 你会唱童话吗？不会。你不是会唱 Jenna, kantahan mo nga kami, Jenna. 干大，杰娜干大。你会唱什么英文歌或者童话吗？不会啊，你明明会呢，童话只要一段就好。不要。 Jenna, kantahan mo kami. Sa'yo na to, Jenna. Oh, super 我要 cute. 送你礼物，然后你唱一首歌随便。那我不要礼物了。童话，你唱一首童，你不是我愿变成。 La, bu, bu, bu. Yung tang, hulu, kahit yun na 你 lang. 看，唱呼噜呼噜。唱呼噜呼噜唱话，唱呼噜呼噜噜噜。唱呼噜呼噜噜噜。 Tang, hulu, tang, hulu, lulu. 唱呼噜呼噜唱呼噜噜噜。我在唱啊帕字啊帕字。啊啪 Apat, 啊啪呲啊啪呲啊。哈哈哈。 apat. 这个，来，那司马要下，东京湾。我先自己跳一遍，然后你就给他们。好。我查啥要下？ Jenna, sayaw ka nga. Gusto kong sayaw yung ano. Hindi pa. Sorry. Okay. Una beses, practice muna siya, practice. Oh, sige. 等去你了很久了吗？你怎么我这么狗腿？ Thank you, guys. 我跟他都是找那个一样。啊啪呲啊啪呲啊啪呲啊啪呲啊啪呲。 Pwede na? 可以了吗？那快这边， Game, sabay tayo, Jenna. Let's go. 预备，跟你一起跳咯，快点，我等 search 你。找一下音乐。 Sabay Hanap tayo. hanap niya song. Ito yun, oh. Wait lang. 你把你自己唱自己跳，你自己唱自己跳。不好看。 Game. Game start. Uh. 你做不到，你要自己跳。 Yan. 你看，你用这首歌好，这首。妈妈给你放啊，ito, wait lang, sayang niya. 1, 2, 3, go. Nandito yan, si Kuya. One more. 没有下好。ulit, one more. One more. 1, 2, 3, go. Yay! Parang hindi pa perfect. Isa pa perfect? Okay. Isa pa na perfect. Isa pa. Isa pa Game. perfect, ah. Game. Okay. Okay. 你要卡位，你要卡位，来。Yan, 1, 2, 3, go.
Yay! Galing Jenna! Super galing! 好，下次不是你下次重新拍，没有看到监控，我们这个不能露出去的。OK。 Like a new OK， 哪里？hindi pa rin. Meron siya. May isang video niya. 你要再一次吗？isa pa？什么东西是？刚刚好像没有 perfect。还是这个，还是这个。 Ang daming energy ni Jenna guys, hindi ko kaya. 对， Ako nahihilo na ako ngayon eh. 好，may isa pa. One more. One more. Iba to, iba. Okay, one more. One, two, three. 发生什么事天知道，要不要过去瞧一瞧？是谁的心跳在乱叫？在哪里扑通扑通扑通？你跳舞很奇怪哦。没有啊，你跳舞ya agaw ah. 没有阿爸。 Sumayaw niya parang mo. Iba ngayon. Pa-baby siya lang, pa-baby ngayon. 妈妈， Si Jenna. 爸爸你冇冲过。 Thank you, Trin. 那你播吧，拜拜。 Si Ate Jenny na busy 你 na. 看我自己签名。 Ate Jenny na laging busy. Busy, hanap buhay. 你看我签名。 Oh. Wow. Ito yung pema. Dito yung ka-pema eh. Okay. Ulit, one more. Pakita raw pema ni Jenna. Paano ka mapema? 你的。 Wow, one more. Tingin mo kung parehas ba? Wow, isa pa? Pang tatlo. 这是 Nahan ka ba eh? Init. Na ba,最快我也。 J E N N A。 Wow, cute. 哎 Ganun ka raw pema? E N A。 Wow, ito yung pema mo? 是的， Perfect. Mas maganda yung pema mo kahit sa akin. 这么美丽，对不对？ Ito eh. Init kasi. Wow, perfect. Tama na. 妈妈他们会签的比我好吗？不会。 Kapoy sa nailood ko. Hindi ko na kuya mo. 妈妈他帅不帅？ Ate Jenny, matutulog na ako. Ha? 如果 Jenna, bye-bye. Ate Jenny, bye-bye. 他 Ate Jenny. 提一声， Ayaw na ako paalisin. Bye-bye. Matutulog na ako. Tanong niya, kwapo ba si Christian? Jenna, bibigay ko to sa'yo ha pag nagkita tayo. 那送你这个，你说帅，他就说他很帅。 Ha? 你很帅， Kwapo. 挂布， 挂布一个。 Kwapo ikaw. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye na tayo. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Love you all. Love you. Bye.